बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है एक डांगड़ू के बारे में। और ये डांगड़ू कौन है इस वीलॉग में आगे चलकर आप खुद ब खुद जान जाएंगे। इस डांगड़ू के दो छोटे छोटे आंगड़ू और बांगड़ू हैं। आंगड़ू का नाम है सुहेल कलिया और बांगड़ू का नाम है इमरान कलिया। सुहेल कलिया और इमरान कलिया माफ कीजिएगा, हक खतीब उर्फ शुफ के 6 साल से मुरीद हैं। लेकिन ज़रा आंगड़ू और बांगड़ू के हवाले से, इनकी हकीकत के हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, इसलिए कि ये लोग जिस बुनियाद पर मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बुनियाद सिरे से ही गलत है। सुहेल कलिया यानी आंगड़ू हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहिब पिछले 6 साल से बे औलाद थे और मेरे मुर्शद की निगाह करम से इनको औलाद मिल गई। मुर्शद की निगाह से अल्लाह के ज़ात पाक ने इनको साहिब औलाद किया। किसी एक और इंटरव्यू में हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहिब 19 साल से बे औलाद थे, लेकिन मेरे मुर्शद की निगाह पाक से इस फैमिली को भी औलाद मिल गई। 14 साल के बाद अब बेटे जैसी नेमत से नवाजा। यहां तक भी सुहेल कलिया साहब को कहते हुए सुना गया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि इस फैमिली ने अल्ट्रासाउंड करवाया था और पता चला था कि पेट में बेटी है, लेकिन हक खतीब उर्फ शुफ की निगाह करम से बेटी बेटे में तब्दील हो गई, नौजुबिल्लाह। और जब पैदाइश हुई तो पता चला कि बेटी नहीं, दरअसल बेटा है। तो ये तमाम तर झूठी वीडियोस बनाकर, लोगों की झूठी कहानियां सुनाकर ये आंगड़ू यानी सुहेल कलिया लोगों की तवज्जो मबजूल करता है, मार्केटिंग करता है अपने नाम निहाद जाली मुर्शिद की। लेकिन खुद पिछले 19 साल से सुहेल कलिया बे औलाद है, हालांकि पिछले 6 साल से ये हक खतीब का मुरीद खास है। हक खतीब के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हक खतीब का खुद साख्ता तर्जुमान बना हुआ है। तकरीबन 24 घंटे ये हक खतीब के अड्डों पर गुजारता है। अगर इसके पीर में, अगर इसके नाम निहाद मुर्शद की निगाह पाक में इतनी तासीर है तो इस शख्स के घर अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि कम से कम 6 साल से ये हक खतीब का मुरीद है। और जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो ये कहता है कि ये एक ज़ाती मामला है। ये बिल्कुल ज़ाती मामला है। अगर किसी भी आम शख्स से मुतल्लिक आप बात करें कि उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, औलाद क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप दुनिया के सामने ये दावा करते हैं कि मेरे मुर्शद की निगाह पाक से लोगों की झोलियां हरी होती हैं, जब आप दुनिया को वीडियोस बना बना के ये दिखाते हैं कि जिसका मैं मुरीद हूं उस शख्स की निगाह पाक से, नाम निहाद निगाह पाक से पेट में मौजूद बेटी बेटे में तब्दील हो जाती है, फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप खुद 19 साल से बे औलाद क्यों हैं। अब ये जाती मामला नहीं रहा। अब आपको कौम को और आवाम को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला है कि आप साहिब औलाद नहीं हैं और लोगों की झूठी कहानियां सुना सुना के अपने पीर की मार्केटिंग करते हैं कि मेरा पीर लोगों की झोलियां भरता है, मेरा पीर लोगों को औलादें अता करता है। यहां एक चीज गौर तलब है और वो ये कि हक खतीब के अड्डे पर जाकर ज़ाहिर है किसी को भी शिफा नहीं मिलती। और जब लोग कहते हैं कि जनाब हमें तो शिफा नहीं मिली या हमें तो आराम नहीं आया, तो उसका अक्सर जवाब ये दिया जाता है कि आपके दिल में अकीदत नहीं थी, आप किसी शक के साथ या किसी बदगुमानी के साथ यहाँ पर आए थे। जो इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर यहाँ आएगा उसको ज़रूर शिफा मिलेगी। तो फिर सवाल ये है कि हक खतीब का ये जो सबसे बड़ा चेला है आंगड़ू यानी कि सुहेल कलिया, इसे हक खतीब की निगाह करम से या हक खतीब के दम से या हक खतीब की शुभ से आराम क्यों नहीं? क्या इसके दिल में हक खतीब के हवाले से अकीदत नहीं है? क्या इसके दिल में हक खतीब के हवाले से कोई शक मौजूद है? क्या नऊज़ बिल्लाह इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इसे हक खतीब के आस्ताने से शिफा नहीं मिल रही, इसे हक खतीब के आस्ताने से औलाद नहीं मिल रही, बाकी तमाम लोगों को औलाद मिल रही है और ये उनके इंटरव्यू कर करके मार्केटिंग भी कर रहा है। और फिर ये आंगड़ू बांगड़ू और इनका डांगड़ू इनका पीर हक खतीब अक्सर हमें ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तूने जिस शख्स के हिस्से में शिफा लिख दी है सिर्फ उसे मेरे पास भेजना। क्या अजीब व गरीब बात है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी के हिस्से में शिफा लिख दी है तो फिर वो आपके पास क्यों भिजवाएगा उसको? सिर्फ इसलिए कि आप लंगर के नाम पर उससे पैसे लूटें,
اس لیے کہ وہ آپ کی اربوں خربوں کی جائیداد بنانے میں آپ کی مدد کرے, آپ کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے میں آپ کی مدد کرے. اگر پروردگار کی ذات نے کسی کے حصے میں شفا لکھ دی ہے, پروردگار کی ذات شفا عطا کرنے والی ہے, پروردگار کی ذات اولاد عطا کرنے والی ہے, تو پھر حق خطیب کہاں سے آ گیا ہے سارے معاملے کے درمیان؟ تو کلاسیکل اگزامپل ہے حق خطیب کا مرید آنگڑو عرف سہیل کلیا, کہ جس کے اپنے ہاں 19 سال سے اولاد نہیں ہے اور وہ اسے اللہ کی رضا بتاتا ہے, لیکن جس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے ان کا انٹرویو کہتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ہوا ہے. تو اس کلاسیکل اگزامپل کو سمجھیے. خدا کے واسطے پاکستان کے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین مثال اس فراڈ کو واضح کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس پر میں ضرور چاہوں گا پوری قوم سے کہ وہ سوال کرے سہیل کلیا سے کہ آپ کے پیر کی نگاہ کرم میں اگر اتنی تاثیر ہے تو پھر آپ اب تک بے اولاد کیوں ہیں؟ یہ مثال آنگڑو کی تو آپ نے ملاحظہ کی. جو اب آنگڑو کے بڑے ہیں حق خطیب صاحب, ان کے حوالے سے بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ وہ شخص کہ جو دنیا بھر کو یہ کہتا ہے کہ میری شف میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کو کوئی دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی طرح کا کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بدبخت کرونا کے دنوں میں خود ماسک کا استعمال کرتا رہا ہے. جی ہاں, یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے, یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جب کلر سیدہ کا اس کا اڈا زیر تعمیر تھا, اور اس وقت حق خطیب اور شف ایک چھوٹے سے جرثومے سے بچنے کے لیے, کرونا کے ایک چھوٹے سے وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کرتا تھا. وہ بدبخت جو ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ جنات پر قابو کر سکتا ہے, وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ موکلات اس کے زیر اثر ہے, جو یہ بتاتا ہے کہ وہ شیاطین پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے, وہ ایک کرونا کے وائرس سے بچنے کے لیے, ایک جرثومے سے بچنے کے لیے خود ماسک کا استعمال کرتا رہا ہے. ونس اگین یہ کلاسیکل اگزامپل ہے اس اتنے بڑے فراڈ کی کہ ایک جانب اس کا آنگڑو جو 19 سال سے خود اولاد سے محروم ہے, وہ لوگوں کی اولاد کے قصے سنا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا مرشد لوگوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے, اور دوسری جانب جو شخص خود یہ کہتا ہے کہ میں شیاطین اور جنات پر قابو پا لیتا ہوں اپنی شف کے ذریعے, وہ بدبخت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خود ماسک لگاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ آنگڑو بانگڑو اور ان کا سردار, ان کا سرغنہ حق خطیب اور شف کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں بانگڑو کی طرف, یعنی سہیل کلیا کا بھانجا عمران کلیا. تو اب یہ آنگڑو اور بانگڑو مل کر کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اس کی ذرا کچھ مزید مثالیں ملاحظہ کیجئے. بانگڑو یعنی عمران کلیا نے جب ہم کلر سیدہ کے حق خطیب کے اڈے پر گئے تو خود کو ڈاکٹر بنا کر پیش کیا, بلکہ آنگڑو نے یعنی سہیل کلیا نے بانگڑو کو ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا اور ہمارا تعارف بھی کروایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب ہوں گے, لیکن پھر وہ بات ایسے ہم شور نہیں مچائیں گے اس وقت, ڈاکٹر صاحب بدمزگی ہوگی. اقرار بھائی نے سمپل سی ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی, ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی, یہ آنکھوں کے حوالے سے دیکھیں گے. تو جناب جو شخص خود کو ڈاکٹر کہتا رہا, بلکہ یہی نہیں, جو پہلی ویڈیو تھی حق خطیب کے حق میں اس بانگڑو کی جانب سے بنائی گئی تھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر, جس میں اس نے حق خطیب کو سچا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں عمران کلیا النور اسپتال کا CEO ہوں. عمران کلیا CEO نور آئی ہسپتال رائے گڑھ. تو یہ ذرا اسپتال ملاحظہ کیجئے کہ یہ ایک محض چھوٹی سی دکان ہے جسے یہ اسپتال کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا اور خود کو یہ ڈاکٹر کہتا رہا. اس کا جو آنگڑو ہے یعنی جو اس کا ماموں ہے سہیل کلیا, وہ بھی اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب چیک کر لیتے, ڈاکٹر صاحب چیک کر لیتے. ڈاکٹر صاحب کو ریکمینڈ کیا جی. لیکن یہ بانگڑو یعنی عمران کلیا دراصل FA فیل ہے, اور جسے یہ اپنا اسپتال بتاتا ہے اسے محکمہ صحت کی ٹیمیں متعدد مرتبہ جعل سازی کی وجہ سے, جعلی ادویات کی وجہ سے اور ڈاکیومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے سیل بھی کر چکی ہیں. اور صرف یہی نہیں, بانگڑو خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکا. ابھی ایک انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ میں اس اسپتال کا, جو کہ اسپتال کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ جسے یہ اسپتال کہتا ہے, کتنا بڑا جھوٹ ہے اسے اسپتال کہنا بھی, میں صرف اس کا مالک ہوں, میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے, یعنی میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اور اس سے پہلے آنگڑو اور بانگڑو کے انٹرویو دکھا لیں, آنگڑو سہیل کلیا ہر جملے میں ڈاکٹر
डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब करता है। तो जरा पहले देखें जहां तस्लीम किया इस शख्स ने कि मैं महज ग्रेजुएट हूं, हालांकि हमारी खबर यह है कि ये FA फेल है, लेकिन चलिए आप ये तस्लीम कर लीजिए कि इसने महज ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखना चाह रहे हैं डॉक्टर की डिग्री भाई, मैं कह रहा हूँ मैं ग्रेजुएट हूँ। नाज़िम ये डॉक्टर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, साबित जो मर्जी खा ले, कोई बात नहीं। मेरे पास कंसल्टेंट बैठ, मैं तो बैठता ही नहीं, मैं तो तो अब आपने देखा कि खुद इसने तस्लीम किया कि मैं महज उस अस्पताल का, जो कि अस्पताल भी नहीं है, उसका ओनर हूं और मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूं। अब इस ग्रेजुएट को कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा सुहेल कलिया कि हर जुमले में डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब करता है। जरा ये भी देखिए। डॉक्टर साहब चेक कर लेते चुप कर। तो जनाब अब आप अंदाजा कीजिए कि सुहेल कलिया इतना बड़ा झूठा कि खुद बे औलाद होते हुए अपने मुर्शद की निगाह करम से लोगों की औलाद के झूठे किस्से और कहानियां सुनाता है, यानी आंगड़ू, वो भी झूठा। इमरान कलिया इतना बड़ा झूठा कि खुद को डॉक्टर कहता है और एक अस्पताल का CEO कहता है, लेकिन फिर साबित हुआ कि ना तो वो अस्पताल है, ना ही वो CEO है और ना ही वो डॉक्टर है, यानी बांगड़ू भी झूठा। और इनका डांगड़ू, माफ कीजिएगा, हक खतीब और शुभ वो खुद को वली कहता है, कलंदर दौरान कहता है, लेकिन वो भी कभी ना कोई आयत सुना सका, ना नमाज पढ़कर सुना सका, ना कभी कोई करामत दिखा सका, लिहाजा वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झूठा। तो झूठों का एक टोला मिलकर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार दो आलम की ज़ात ने हमें ये हिम्मत और इस्तिताअत दी कि हमने झूठों के इस टोले को बेनकाब किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वादे के मुताबिक हम बहुत जल्द कौम को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करने वाले ये डांगड़ू, आंगड़ू और बांगड़ू जेल की सलाखों के पीछे होंगे इंशाअल्लाह।